Good morning. Gadula miron og tennis. Nami here sa tennis court. We're here on sa Laran Integrated School. Mo na ilahang lugar. And nara kong mag-ama. Kuha ko bola kay nahulog. Nangahulog og dinula. Ang gipraktisan ang anak kung saan paggamit sa racket. Kudayi. Backward mo tail ba? Oo na. Ano to na sige.